Ini ada satu cerita, ini cerita terakhir kata beliau. Ada satu rombongan di Perancis keluar jalan kaki. Di Perancis ada rombongan jalan kaki. واحد فرنسي رجل كبير السن 80 سنة يسوق السيارة ويرى في هذه الجماعة نور ما شاء الله نور نور. Maka ada orang Perancis asli umurnya 80 tahun sedang nyetir. Akhirnya berpapasan dengan jamaah. Perasaan dia jamaah ini kok bercahaya semua ini. عنده 80 سنة كبير السن. فالحمد لله سأل الجماعة إيش تفعلون؟ فالذي معين في الكلام قال يا فلان نحن هكذا نمشي فوق الأرض نريد السلام للجميع ونريد الأمن والأمان ونريد أولادنا حتى يرجعوا للدين ونحن كذلك نتوب إلى الله وكذا الدين يعني بين له الدين. Maka Mbah tua tadi tanya, kalian tuh ngapain sih? Maka yang bagian diputuskan untuk ngomong bilang, kami ini jalan di atas bumi untuk menginginkan keselamatan, keamanan untuk semuanya. Untuk anak-anak kita, biar mereka amal agama, biar kita juga bisa tobat kepada Allah, ngamalkan agama. Ringkasnya dia cerita pada Pak tua tadi, cerita-cerita mengenai Islam, mengenai agama. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini ada satu cerita, ini cerita terakhir kata beliau. Ada satu rombongan di Perancis keluar jalan kaki. Di Perancis ada rombongan jalan kaki. واحد فرنسي رجل كبير السن 80 سنة يسوق السيارة ويرى في هذه الجماعة نور ما شاء الله نور نور. Maka ada orang Perancis asli umurnya 80 tahun sedang nyetir. Akhirnya berpapasan dengan jamaah. Perasaan dia jamaah ini kok bercahaya semua ini. عنده 80 سنة كبير السن. فالحمد لله سأل الجماعة إيش تفعلون؟ فالذي معين في الكلام قال يا فلان نحن هكذا نمشي فوق الأرض نريد السلام للجميع ونريد الأمن والأمان ونريد أولادنا حتى يرجعوا للدين ونحن كذلك نتوب إلى الله وكذا الدين يعني بين له الدين. Maka Mbah tua tadi tanya, kalian tuh ngapain sih? Maka yang bagian diputuskan untuk ngomong bilang, kami ini jalan di atas bumi untuk menginginkan keselamatan, keamanan untuk semuanya. Untuk anak-anak kita, biar mereka amal agama, biar kita juga bisa tobat kepada Allah, ngamalkan agama. Ringkasnya dia cerita pada Pak tua tadi, cerita-cerita mengenai Islam, mengenai agama. فقال ممكن أعجبتني ممكن أنا أريد أمشي معكم أجعل السيارة في المكان المباح وأمشي معكم خطوات هكذا. قال بسم الله. Saya tadi bilang, wah kalian ini menakjubkan aku, boleh nggak mobil saya tak parkir di tempat yang dibolehkan untuk parkir, saya tak ikut jalan beberapa langkah dengan kalian, boleh nggak? Ingin ngerasakan bareng dengan jamaah jalan kaki. فهذا الذي كان معه يتكلم يبين له يرغبه. Maka akhirnya berjalan, akhirnya yang teman yang di dekat dia ngomong terus nargib menyemangatkan dia mengenai agama. وصلوا إلى المسجد قال إيش تفعلون؟ قال هذا بيت الله نريد ندخل نقضي فيه دين الله العبادات. قال ممكن أنا أدخل؟ قال أنت لابد أن في شروط شوية تغتسل وتدخل في الإسلام. قال أنا مستعد. Akhirnya sampai ketemu masjid. Begitu ketemu masjid, orang-orang Islam mampir ke masjid. Pak tua tadi tanya, ini apa ini? Ini masjid. Masjid itu apa? Tempat ibadah kepada Allah, kita menunaikan beberapa ibadah di sini. Apakah saya boleh ikut masuk? Kamu ada persyaratan sedikit lah untuk kamu untuk masuk. Mandi dulu, bagusnya masuk Islam. Maka Mbah tua tadi bilang, saya siap masuk Islam. فتودأ اغتسل وعلموه كيف يغتسل ويتودأ وأقر بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف أصلي؟ قال أنت تقف معنا وعندما نفعل هكذا تتبعنا تفعل مثلنا. Akhirnya dia mandi, kemudian diajari wudhu, kemudian mau ikut sholat. Caranya sholat gimana? Kamu di samping kami aja, gerakan kami yang kamu lihat ikuti nanti. Ini kalau biasa yang di negeri kita, kalau orang ingin masuk Islam langsung masuk Islam, nggak mandi dulu. Jadi ini beliau madhab Maliki bikin itu, kita suruh mandi dulu. Kalau kita nggak boleh tunda, langsung disyahadatkan. Ya.
ففي النهاية عندما سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كذلك هو سلم وتوفي مات. Begitu dia ngikuti salat sampai imamnya salam, begitu dia salam langsung ambruk wafat di situ. فهذا الدين يا إخوان يحتاج للحركة لأن في الحركة البركة. Maka agama ini perlu gerak. Dalam gerak untuk agama ada banyak barokah. وشاب فرنسي خرج في سبيل الله خرج 40 يوم في سبيل الله. Ada فرنسي دخل في الإسلام kisah ukhra. وقصة أخرى نعم. Ada cerita yang lain, ada syabun Fransi, pemuda Prancis asli. Dia keluar khurut 40 hari. فاجتهد في الأعمال النورانية تنور قلبه ما شاء الله. Maka dia sebagaimana biasa keluar, akhirnya menghidupkan amalan dalam waktu keluar itu. Akhirnya hatinya menjadi bercahaya. Tanawwara qalbuh. وعندما كملت مدته بين قصته للمشايخ قال أنا أمي ليس مسلمة أعيش معها فأعطوه النصائح الهدايات كيف يرجع. Maka begitu selesai 3 hari waktu mau pamitan dengan masyayikh, beliau bilang, saya ini hidup bersama ibuku belum masuk Islam, bagaimana arahannya? Maka para masyayikh memberikan arahan-arahan apa yang dikerjakan kalau dia telah pulang selepas 40 hari. فرجع ما شاء الله اشترى وردة ثم جاء يدق الباب وجعل خلف ظهره ففتحت أمه الباب فأهداها هذه الوردة وقال يا أمي أنا أحبك. Maka dia pulang dengan membeli bunga mawar, kemudian disembunyikan di belakang badannya, kemudian ngetuk pintu, ibunya buka pintu, terus langsung dihadiahkan pada ibunya. Wahai ibuku, saya suka banget pada kamu, saya sayang banget pada engkau. فهو أحواله كان يسهر الليالي يشرب الخمر يفعل أشياء كيف تغير أمه صارت تبكي من شدة الفرح. Nah, sebelum dia ikut keluar itu, biasanya malam begadang, minum khamr dan buat macam-macam hal yang tidak baik. Ya kok tiba-tiba datang dengan begitu sopan, apa yang telah terjadi ini pada anak kok jadi begitu baik? Maka ibunya langsung mengucurkan air mata melihat sikapnya anaknya tadi. ثم قال أنا أريد أسوي لك الشاي قالت تفضل. Maka dia bilang pada ibunya, Bu, saya ingin buatkan teh untuk ibu. وودع بعض الحلويات وصار يؤكلها يعطيها في فمها وهي تبكي تفرح كثير. Kemudian dia selepas buatkan teh sambil ada sedikit manisan-manisan roti atau apa disuapkan pada ibunya. وبعدين قال أنت تريد تفرح. Maka ibunya nangis terus melihat anaknya kok berubah begitu tuh nangis. قال تريد تفرحينني أكون مسرورا. قالت أي شيء يا ولدي أنا فرحانة كثير بتغييرك. قال أنا أريد أجعل الماء في هذا الإناء الكبير وأغسل رجليك. Maka anaknya bilang pada ibunya, Bu, maukah ibu membahagiakan saya? Ya tentu saja. Apa yang kamu ingin saya kerjakan dan kamu bahagia akan saya kerjakan. Bu, saya ingin ngambil baskom air, tak isi air, kemudian mau untuk nyuci kaki ibu. بعدين بدأ ينشفهما رجليها. Kemudian lepas dicuci, kemudian diberi anduk, dikeringkan dengan anduk. وصار يقبلهما. Kemudian kedua kaki ibunya itu dicium oleh anaknya itu. فقالت يا ولدي إيش هذا؟ قال يا أم هذا الإسلام الجنة تحت أقدام الأمهات. Maka ibunya tanya, wahai anakku, apa ini? Kata anaknya, inilah Islam, Bu. Islam bilang bahwa surga di bawah kedua telapak kaki ibu. فقالت أنا أريد أدخل في الإسلام. Maka ibunya langsung bilang, saya pengen masuk Islam saya. وهكذا يعني ببركة هذه الدعوة المباركة مثل المطر أينما ينزل يزداد الخير وجعلنا من الماء كل شيء حي. Begitu banyak berkahnya dakwah ini. Dakwah ini seperti hujan. Di mana aja hujan turun, maka akan banyak kebaikan datang. Banyak kehidupan muncul, hal-hal kebaikan baru muncul. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua kehidupan ini awalnya adalah dari air. Begitu juga semua kebaikan awalnya dari dakwah. بالدعوة غير المسلم يصير مسلم. Dengan sebab dakwah, orang non-muslim menjadi muslim.
بترك الدعوة المسلم يصير غير مسلم. Dengan sebab meninggalkan dakwah, yang muslim jadi tidak muslim. Ini ada satu cerita, ini cerita terakhir kata beliau. Ada satu rombongan di Perancis keluar jalan kaki. Di Perancis ada rombongan jalan kaki. واحد فرنسي رجل كبير السن 80 سنة يسوق السيارة ويرى في هذه الجماعة نور ما شاء الله نور نور. Maka ada orang Perancis asli umurnya 80 tahun sedang nyetir. Akhirnya berpapasan dengan jamaah. Perasaan dia jamaah ini kok bercahaya semua ini. عنده 80 سنة كبير السن. فالحمد لله سأل الجماعة إيش تفعلون؟ فالذي معين في الكلام قال يا فلان نحن هكذا نمشي فوق الأرض نريد السلام للجميع ونريد الأمن والأمان ونريد أولاد